हेलो एवरीवन। मैं ताहिर अहमद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिशियन ताहिर अहमद। पे आप जाके तो मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये भी एक सदका जारिया है कि किसी का भला हो जाए। उसकी वजह एक ये भी है कि मैंने जो भी आज तक प्रोग्राम किए हैं वो हकीकत पर मबनी होते हैं। सिर्फ बाज़ दफ़ा नाम नहीं लिया जाता मगर जो उसकी हकीकत होती है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या किसी का तजुर्बा होता है वो एज़ इज़ ही आपको आपके साथ शेयर किया जाता है। ये बेसिकली आज जो प्रोग्राम है ये मेंटल हेल्थ पार्ट 2 आप कह सकते हैं। ये जस्ट कपल ऑफ मिनट्स अगर आप इसे गौर से सुने तो आप इस प्रॉब्लम से ख़ुद भी निकल सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप इससे सफ़र कर रहे हैं या फिर आपका कोई अजीज़ और अकारब या कोई दोस्त इसमें मुब्तला है, आप समझते हैं, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो ये है कि कोई रियलाइज़ नहीं करता कि मुझे प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी को थोड़ा सा रियलाइज़ कराया जाए तो वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे जो मैं क्योंकि फैमिली काउंसलिंग करता हूँ, मैं रजिस्ट्रार हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कपल्स आते हैं, फैमिलीज़ आते हैं। क्योंकि जब किसी की शादी रजिस्टर की जाती है तो उसमें बाज़ दफ़ा पूरी फैमिली की फैमिली शामिल हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे मौका मिल जाता है अपनी रिसर्च करने का और उनके ख़यालात जानने का, उनके साथ मज़ीद क्लोज़ होने का, इंट्रोडक्शन उनसे कराने का। तो जो मुझे ये उससे बेनिफिट मिलता है कि दुनिया में या घरेलू ज़िंदगी में, जिसको आइली ज़िंदगी भी कहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, नॉर्थ अमेरिका में। तो मुझे जो ख़बर मिलती है वो ये है कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कुछ कहा है कि मेरा ख़्याल है कि हमें अपने फैमिली डॉक्टर से ये बात डिस्कस करनी चाहिए, तो 99% जो बीवियाँ, वाइफ, फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं मैं तो ठीक है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम जाओ अपना। और बाज़ दफ़ा वाइफ हस्बैंड को कहती है तो वो तो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। यानी कि दोनों तरफ से बराबरी ठनी होती है। तो एनी हाउ, अब जैसा कि मैंने कहा कि मानता तो कोई भी नहीं है, और मगर उनको नज़र भी आ रही होती है, मगर वो समझ नहीं पा रहे होते कि हुआ क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है मेंटल हेल्थ का, अगर किसी को कोई बुखार हो तो वो पता चल जाएगा, खांसी हो तो वो पता चल जाएगा, कहीं दर्द हो तो वो पता चल जाएगी। मगर ये ऐसा एक है कि कोई थोड़ा सा रियलाइज, कुछ थोड़ा सा आपको फिगर आउट तो कर सकता है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग, मगर जब तक आप खुद रियलाइज ना करें कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। अगर आप फील करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, कि आपका दिल चाहता है कि मैं बाहर ना निकलूं या खामोशी इख्तियार करके बैठे रहना, जो कि आपकी हैबिट नहीं थी, या ज़्यादा थकावट महसूस करना, नींद का कम हो जाना, और किसी कोई अगर फ़ोन भी करे तो आपका दिल ना चाहना फ़ोन को, या ज़्यादा वक्त यूट्यूब या वीडियो पे ही बैठे रहना, और अजीज़ों क़रीब से ना मिलना, और थोड़ा सा कोई बात करे तो इरिटेट हो जाना,
वॉक पे जाने को दिल ना करना। तो मैं कुछ आपको आज 5-6 टिप्स देता हूँ। नंबर 1, कि आप अगर फील करते हैं कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नींद की प्रॉब्लम है, या फिर आप समझते हैं कि मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या करें कि अपने बचपन के दोस्तों को ढूंढें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको घर में बुलाएं। आप देखेंगे वो जितनी देर भी बैठे रहेंगे आपके पास, खाएं पिएंगे आप, और आप खुद ही फील करेंगे कि आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस फील होती है। तो इसलिए आप अपने पुराने दोस्तों के फ़ोन नंबर या उनके राब्ते ढूंढें, जो आपके साथ ग्रेड 5 में, ग्रेड 10 में, ग्रेड 8 में, कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो ढूंढें। नंबर 2, जो आपको मिल चुका है रब की तरफ से, जो अल्लाह की तरफ से आपको मिल गया है, मसलन आपके पास अगर अपना घर है तो छोटा है बड़ा है उस पर इक्तफ़ा करें। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो किराए पे रहते हैं, और जो किराए पे रहते हैं वो ये सोचें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं तो जो होमलेस हैं। तो इसलिए अपने आप को एडजस्ट करना जो है ना वो आपके बस में है। और बाज़ दफ़ा मैंने ये देखा है कि किसी के पास पुरानी गाड़ी है, उसके किसी रिलेटिव ने नई गाड़ी ख़रीद ली है या बड़ी गाड़ी ख़रीद ली है, और उसको मुसीबत पड़ गई है, और अपने आप में खुद ही, कोई कहे ना कहे, गिल्टी फील कर रहा है कि मैं तो पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे अजीज़ों कारों में से किसी ब्रदर ने या कज़न ने नई गाड़ी ले रही है, मुझे भी लेनी चाहिए। खाम खा आप अपने दिमाग को बेसकून में डाल रहे हैं, जिसको ये काज बनता है, जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, कि किस तरह अपने आप को सेटिस्फाई करना है, किस तरह मेंटली हेल्थी फील करना है। तो तीसरा जो है वो रेस से बचना। ये वो दौड़ वाली रेस नहीं है, ये दौड़ वो है, ये रेस वो है। जैसा कि पहले कहा कि किसी के पास अगर 5 बेड का या 6 बेड का, तो आपने चाहना है कि मैं भी जल्दी से जल्दी, वो जल्दी से जल्दी जो है ना, वो समझ लें कि आपके आगे खड्डा ही है। आप अपनी सेहत भी ख़राब करेंगे, अपना करैक्टर भी ख़राब करेंगे, क्योंकि पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको जो भी सही उल्टा सीधा रास्ता अख्तियार करना पड़े, और वो करना पड़ेगा। इसमें एक, जब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ तो उसमें एक ख़राबी देखी है कि बाज़ दफ़ा बीवियाँ वो अपने शोहर को ये कहती हैं कि मेरी फ़लानी सहेली के पास तो नया सेट है, मैं तो आर्टिफिशियल पहनती हूँ, मेरी सहेली के पास तो इतने नए जोड़े हैं, वो मेरे पास नहीं है। और सबसे बड़ा जो आजकल रेस का चक्कर है, वो है ब्रांड नेम, कि ब्रांड नेम ही लेना है। वही चीज़ होती है, सिर्फ उस पर एक टाइटल लग जाता है, और आप उसके एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा बल्कि डबल ट्रिपल पैसे पे करते हो, जो कि आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती। और कोई बाज़ दफ़ा ये आपका अपना ख्याल होता है, बाज़ दफ़ा आप समझते हैं कि मैं ये पहन के तो किसी पे अच्छा इम्प्रेशन, कपड़ों से या आपकी गाड़ी से या आपके घर से नहीं पड़ता। मैंने देखा है कि छोटे घर में भी रहने वाले, सादा ज़िंदगी भी बसर करने वाले, उनको भी बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिला हुआ है। तो इसलिए आप ये तजुर्बा तो करके देखें, कि ये मत सोचें कि फ़लाने के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। और अगला जो टिप है, नंबर 4 या नंबर 5, वो ये है कि अपने आप को कभी भी ज़्यादा स्मार्ट ना समझें। उसमें आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करें। आप बाज़ दफ़ा समझते हैं कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, जो अगला बात कर रहा है वो तो बेवकूफ़ है। ये भी आपके ज़हनी सुकून को, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कोई आपको बात अच्छी लगे या ना लगे,
اگر کوئی آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے یا نصیحت کرتا ہے، اس کو سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، باقی تو مرضی تو آپ کی ہے، آپ اس پہ اس کو فالو کریں یا نہ کریں، مگر یہ مت کسی کو ایسا آپ سخت جواب دے دیں کہ جو اس کی فیلنگ ہرٹ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ ہی غلط ہوں، وہ دوسرا جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے وہی ٹھیک ہو۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ اور سمجھیں کہ میں نے لرن ہی کرنا ہے، ڈزنٹ میٹر کوئی آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کبھی بھی یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ کہ بھی میں بہت سمارٹ ہوں، فلانا تو بیوقوف ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض دفعہ دوست احباب یا ریلیٹیوز یا گھر میں جا کے تو بات کرتے ہیں کہ فلانا نے یہ بات کی، وہ تو ہے ہی بیوقوف، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ سمارٹ ہو۔ اور اگلی بات جو ہے، اپنی جو سوچ ہے اس کو پازیٹیو رکھیں، اس میں یہ ساری باتیں کور ہو جاتی ہیں کہ سوچ کو پازیٹیو ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ میرا مور دین 50 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے کہ موسٹ آف دا تھنگس، موسٹ آف دا ٹاک، موسٹ آف دا کنورسیشن یا وہ مس انڈرسٹینڈنگ پہ ہوتی ہیں، غلط فہمیوں پہ ہوتی ہیں۔ کوئی کچھ بات کہہ رہا ہے اور آپ اس کو نیگیٹو مطلب لے رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمیشہ اسی وقت اس کو کنفرم مت کریں، اور جب کبھی موڈ ٹھیک ہو 2 دن بعد یا چند دن بعد آپ پوچھیں اپنا ہسبینڈ وائف سے یا وائف سے، اگر گھریلو میں کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا دوست سے ہی ہو گئی ہے یا کسی کزن سے، اپنے ماموں چاچا سے بھی ہو گئی ہے، تو آپ کہوں گا آپ نے یہ فرمایا تھا تو آپ کا مطلب یہ تھا، میں یہ سمجھا ہوں یا سمجھی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 100% غلط ہوں گے، کسی نے وہ بات نہیں کی ہوگی جو اپنے آپ کو آپ نے خود ہی ہرٹ کر لیا۔ تو یہ باتوں یہ ساری باتیں وہی ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم اب میرا آپ سے بتانے کا صرف فائدہ یہ ہے کہ میں ڈیلی ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہوں، اور جب ان کا انٹرویو کرتا ہوں تو کیا پرابلمس آتی ہیں گھریلو لائف میں، جس میں آئلی لائف یا وہ بھی ہے آئلی لائف مین، آئلی زندگی مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات، بچوں کے ساتھ گھریلو ماحول، اس کو کچھ بزرگ حضرات، اس لیے تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کچھ ورڈز، کچھ الفاظ، کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ اجنبی ہوتے ہیں مگر مجھے بولنے پڑتے ہیں، کیونکہ میرے پاس پنجابی بھی آتے ہیں، اردو سپیکنگ بھی آتے ہیں، ہندی سپیکنگ بھی آتی ہے۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر کسی کو میری بات سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ تو ایک سب سے آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے بھی آپ سے کوئی نیکی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ نیکی سے ہی دینے کی کوشش کریں، کہ یہ نہ ہو کہ اچھا اس نے تو میرے سے نیکی کی ہے تو احسان کے نیچے آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں، تو اس کو ڈی گریڈ کس طرح کرنا ہے۔ یہ وہی بات آ گئی کہ آپ نے اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے، اور اللہ میاں بھی، گاڈ بھی، رب بھی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے نیکی کی ہے تو آپ اس کا بدلہ اس کو دیں۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے 2 4 آپ سے غلطیاں کی ہیں اور ایک اس سے مسٹیک ہو گئی ہے یا آپ نے سمجھا ہے کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، تو آپ سارے اس کی نیکیوں کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں۔ یہ گھریلو لائف میں جب میاں بیوی کا یا فیملی کا انٹرویو کرتا ہوں تو یہ بہت زیادہ مجھے شکایت مل رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی اور مجھے یہ اجر ملا۔ اس لیے آپ اس چیز سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایزی کرنے کے لیے، اپنی لائف کو ایزی کرنے کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے اگر یہ ساری باتیں، یہ 5 6 میں نے ٹپس دی ہیں، اگر ان پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو بلیو می زیادہ سٹریس میں رہنے سے آپ کا جب ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوگا، آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر تو ہونا ہی ہونا ہے، اور جب بلڈ پریشر بھی ہو اور شوگر بھی ہو اور کھانا پینا الٹا سیدھا اور پھر میٹھا کھانے کو دل چاہے گا،
تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کولیسٹرول بھی ہائی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ہارٹ پرابلمس آ جاتی ہیں، پھر ایک سے مرض دوسری سے تیسری لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ساری باتوں کا جو آج میں نے آپ سے کی ہیں ان کا سب باتوں کا آپ کو پتہ ہے، مگر جب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ریئلائز کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے سے اور ان پہ عمل کرنے سے آپ دیکھیں گے آپ کی لائف کتنی ایزی اور کمفرٹیبل اور سموتھ ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور اپنے دوستوں کو یہ لنک فارورڈ کر دیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ اتنا بینیفٹ نہ اٹھائیں جتنا کہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا لے۔ میری طرف سے اب تھینک یو اینڈ بائے فار ناؤ۔